ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज मैं हिस्ट्री रिवीजन क्लास स्टार्ट करियो। जे आमे जो थ्योरी क्लास करथिले मु जोटा कि तुमको बैच रे पढेइछे, जो माने सीजीएल बैच जॉइन करछो बा कम्युनिटी ओएस रे रैपिड फायर रे जॉइन करछो, से हिस्ट्री रो क्लास को मु आज तुमको आज रिवीजन करियो। काहे कि ना मन को पिले रिवीजन गोटे इंपोर्टेंट पार्ट रहे। जदि गोटे पिला बार बार गोटे टॉपिक को रिवीजन करिवो ताको आगे पढ़िया को पड़िबोनी, माने ऑटोमेटिक माइंड रे सेट हेकि रहिछु। तो फास्ट क्लास स्टार्ट करे पूर्व मु तुमको देखै दोछि को टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ी सारिछे। तो जो मैंने बैच से जॉइन कर मॉडर्न हिस्ट्री तुमको पढ़ाई जमती कि रिवोल्ट 1857, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, आईएनसी, ये सब ईयर वाइज मु तुमको कंप्लीट करें। तो सेही क्लास को आज मु रिवीजन करेबी। आज हूँ रिवीजन रो क्लास नंबर 1। आज पीडीएफ मु शेयर कर तुमको। ओके। आज पीडीएफ समस्त शेयर हो पीडीएफ समस्त शो हो समस्त पीडीएफ शो हो पहले ये सन। तो क्लास को स्टार्ट करिया पूर्व 5 मिनिट टिके डिस्कशन करी क्लास को स्टार्ट करी। जे आज हम जो रिवीजन रो क्लास रखीचे, एक्चुअली रिवीजन क्लास में तीनोटी क्लास नहीं। आज 18 हमरो जो आईएनसी फॉर्मेशन है 1885 टू अप टू को पर्यंत 1920 मसीहा पर्यंत आम डिस्कशन करी गोटे क्लास। आ गोटे क्लास रे 1920 मसीह रु 1947 मसीहा पर्यंत गोटे क्लास रे डिस्कशन करी। आ गोटे क्लास रे 1857 प्लस सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ता सहित ट्राइबल मूवमेंट ये सब रहो। तीनोटी क्लास रे मॉडर्न हिस्ट्री को बीट बाय बीट एवरी पॉइंट रे मु डिस्कशन बा रिवीजन तुम सहित करेबी। किंतु ता पूर्व कहि दउछि ए जो क्लास तुमको जो एप्लीकेशन जो क्लास दिया जाइथिला से क्लास को मु पूरा छोट करिकिरी पूरा जहाँ कहे माने पूरा रस चुपुड़ी आंबर रस चुपुड़ी सारा पर जो जूस हुए से फर्माट टा कह गले चलो, जोटा कि तुम सहित डिस्कशन हुए। एटा पर्टिकुलर एटा को माने माने आ क्लास रे बेनिफिटेड पाई परिबे जो माने ओएस प्रिलिम पाई पढुछ बा सीजीएल पाई पढुछ। ए क्लास तुम मन पाई बहुत बेस्ट रहइबो, काहे इतरे सब तक पॉइंट मु तुम सहित डिस्कशन करिवि। ओके, समस्त रेडी अछ टू द पॉइंट। और समस्ते काइंडली रिक्वेस्ट है मो सहित टिके ताଳରେ ताଳ मिलियो, माने काहेकि ना जे तमे डिस्कशन करूछे डिस्कशन रे तुम माने मो सहित पार्टिसिपेट न करिवो ताहले सेतिकी मजा आसीबो। ओके, चलो प्रथमे हम डिस्कशन करबा इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहाँ को हम कहूचे आईएनसी। शॉर्ट रे हम कोन कहूचे आईएनसी बोली कहूचे। आईएनसी केबे स्थापन होइतला पिले मु जोटा ओडिसा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा हिची तो फाइल रे अछि। 1885 रे तुमनकर आईएनसी फॉर्मेशन होइतला। आईएनसी किए फाउंडेशन करथिले बा किए तयारी करथिले आईएनसी को मन रखियो ए ओ ह्यूम, आलान ऑक्टेवियन ह्यूम, जे कि आईएनसी को तयारी करथिले। मु एठी गोटे क्वेश्चन पचारिया चाहूची काहा को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया में कहथो, जहाँ को नेकिरी बहुत थोड़ा मध्ये क्वेश्चन आसी। काहा को ग्रैंड दादा भाई नारोजी। मन रखियो ए जो दादा भाई नारोजी होचंती ही इज आल्सो ए फाउंडिंग मेंबर, तांको मध्ये जने फाउंडिंग मेंबर बोली आमे कहि परिबा। काहा को दादा भाई नारोजी। आउ दादा भाई नारोजी गोटे बुक लिखिथिले काहा को ना ब्रिटिश मान को देछे ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। काहे कि ना ए बहिटा बहुत थोड़ा क्वेश्चन आसी छे बहिरो लेखक किसे ना दादा भाई नारोजी। अच्छा, एठी मु आ गोटे कथा कहय चाहूचे जेतो 1885 रे प्रथम सेशन आईएनसी रो हेतिला। एटा केउठ हेतिला मन कि बॉम्बे ठारे प्रथम सेशन हेतिला, जहार नेतृत्व नेतले उमेश चंद्र बानर्जी। आउ सितरे केते जण डेलीगेटर माने माने आईएनसी रो सहित मत सहित खाप खुआउत केते जण व्यक्ति भाग नेथिले 72 जण। आउ आईएनसी जब स्थापन करा जायथिला से समय रे भाइस रॉय किए थे। इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। लॉर्ड डफरिन से समय रे भाइस रॉय थे। तो ये जो पॉइंट हम मैंने डिस्कशन कले एटा होचे आईएनसी रो पूरा टू द पॉइंट, जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। इवन 2022 ओपीएससी ओएस रे मध्ये क्वेश्चन आस्तला हु इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ बा किए आईएनसी को फाउंड करथिले बा तयारी करथिले ए हो ह्यूम तयारी करथिले। ओके, टिके रिवीजन करिबा जे एठी गोटे क्वेश्चन मु तमान सहित टिके डिस्कशन करिया चाहूची जे आईएनसी जेतबेले तयारी हेतला प्रथम प्रेसिडेंट किए थिले आईएनसी रो फर्स्ट प्रेसिडेंट। आईएनसी रो प्रथम प्रेसिडेंट किए थिले क्विक एड मध्ये मु लिखिछि उमेश चंद्र बानर्जी। उमेश चंद्र बानर्जी बा डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूसी बानर्जी बोली आमे कहितो जे कि आईएनसी रो प्रथम प्रेसिडेंट थिले।
एगेन आउ गोटे क्वेश्चन तुम सहित डिस्कशन करबा चाहूची जे आईएनसी रो प्रथम वुमेन प्रेसिडेंट किए थे वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी रो प्रथम महिला प्रेसिडेंट किए थे आनी बेसांत किए थे ना आनी बेसांत आईएनसी रो प्रथम भारतीय बा इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट किए थे सरोजिनी नायडू अच्छा आईएनसी रो प्रथम इंग्लिश प्रेसिडेंट किए थे आईएनसी रो प्रथम इंग्रेजी प्रेसिडेंट किए थे इंग्रेजी प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल थैंक यू अच्छा आईएनसी रो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट किए थे आईएनसी रो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट किए थे बहादुरुद्दीन ताइज तो ये जितनी पॉइंट आम डिस्कशन कले दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट कहा पॉइंट ऑफ व्यू रे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे आईएनसी को नहीं एतिकी भीतर ही तुम क्वेश्चन आसीजु बस ये जो क्लास रो एक्चुअली तुमको केते बड़ धर आज पूरा फ्री अच्छ जर्नी बैटरी करूछ ब्लूटूथ बा ईयर कॉर्ड लगे देलो ये क्लास को सुनी सुनी होला ता तो ऑटोमेटिक क्लास थ्रू रे ही तुम सब पॉइंट रिवीजन नहीं चलो तो एठी मु गोटे पॉइंट कहै छै मॉडरेट फेज पर्टिकुलर आईएनसी रो मॉडरेट फेज ता माने हम इतिहास से लक्ष्य करूचे केउ वर्ष रु केउ वर्ष पर्यंत मॉडरेट फेज थला 1885 रु 1905 मसिया पर्यंत मॉडरेट फेज थला ओके तो ये जो से समय रे मॉडरेट रो आमे गोटे एक्सट्रीम थला गोटे मॉडरेट थला पर्टिकुलर मॉडरेट रो केउ माने सब लीडर थे दादा भाई नारोजी डब्ल्यूबीसी बनर्जी ओके हाँ सुब्रमण्य आयर वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट सी हूँ कहार फाउंडर द हिंदूर फाउंडर आपको लेकिन एग्जाम क्वेश्चन आसी अच्छा राष्ट्रगुरु आम क्या कह राष्ट्रगुरु आम क्या कहीदू सुरेंद्र नाथ बानर्जी को राष्ट्रगुरु बोले कहीदू जोटा कि क्वेश्चन आसता है ओके अच्छा से समय 1995 मसीह गोटे कमिशन आसाला से कमिशन ना होची ओएल ब्लिक कमिशन खाली कमिशन नाम को मन रखियो अदरवाइज किसी इंपोर्टेंट ना ताले आम ये कौन देखिले पिले आईएनसी विषय डिस्कशन कले आईएनसी पर आम देखिले कौन ना बर्तमान लॉर्ड कर्जन को विषय डिस्कशन करिया कहीं ना लॉर्ड कर्जन कौन पे इंपोर्टेंट रहउछन्ते ए समय रे ना लॉर्ड कर्जन 1899 रु 1905 मसीहा पर्यंत लॉर्ड कर्जन थे ताଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ରେଲୱେର ରିଫର୍ମ ହବା ରେଲୱେର ରିଫର୍ମ ହବା ମାନେ ଆଗରୁ ରେଲୱେ ହଉଛି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ କି ହଉଛି ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଭାଇସ ରହିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଭାଇସ ରହିଥିଲେ ଯିଏ କି 39 ଇୟର ବା 39 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାଇସ ରହି ହେଇଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ रेलवे कमिशन ए कमिशन टा कहा सहित रिलेटेड मन रखियो उच्च शिक्षा सहित रिलेटेड बा यूनिवर्सिटी सहित रिलेटेड ए कमिशन टा बेले बेले क्वेश्चन आसे ए कमिशन टा कहा सहित रिलेटेड होछि बोली अच्छा ए पॉइंट पर्यंत समस्त क्लियर हलो माइंड रे आसीला क्वेश्चन पूरा पूरा क्लियर पूरा कहीं हमें ऑलरेडी पढ़ीछे आको हमें रिवीजन करूछे ओके चलो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट पूरा बीट बाय बीट हमें ईयर को बेस कर हमें डिस्कशन करिवा प्रथम होछि पार्टीशन ऑफ बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल बिले केबे हितला पार्टीशन ऑफ बंगाल केबे हितला 1905 मसिया रे तुमानकर हितला पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्चुअली पार्टीशन ऑफ बंगाल हबार कारण कोन थिला पर्टिकुलर एयर थिला बंगाल रो जो माने प्रोविजन थिला इटे बहुत लोक बसवासी करथिले 78.5 मिलियन पीपल थिले परवर्ती अवस्था रे जो बंगाल प्रोविजन को हमें दी भाग विभक्त करथिले गोटे थिला ईस्ट प्रोविजन आ गोटे थिला वेस्टर्न प्रोविजन हम ओडिशा बिहार ए सब जिनस कहा अंडर को आसला वेस्टर्न प्रोविजन अंडर को आसला आउ आर कैपिटल थिला कुछ किसे कलकत्ता मु एठी गोटे क्वेश्चन पछारे चाहूची बिले जे आमार सोनार बांग्ला आपको किए लिखिथिले आमार सोनार बांग्ला आपको लिखिथिले किसे रविंद्रनाथ टागोर लिखिथिले अच्छा काहे कि लिखिथिले लिखिबार कारण कोन थिला से विषय मन रखिया जेतेबेले 1905 मध्यरे पार्टीशन बेंगल हिची पार्टीशन बेंगल पर जो आकार आम डिविजन गले सपोज माने जो ना हेतु बेंगल बेंगल हेतु सिटी बेंगल माने थिबे माने माइनॉरिटी थिबे तो ए जो एरिया को नेखिरी बहुत मतवाद थिला तो सेति पई स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट रो एउठू आरंभ हेतिला स्वदेशी मूवमेंट आउ बॉयकॉट मूवमेंट साधारणतः तुम 1905 मसीह 1908 मसीहा पर्यंत एटा कंटिन्यू हेतिला बस हमको एठी मन रखियार अछि जे स्वदेशी मूवमेंट केबे हेतिला स्वदेशी मूवमेंट हबार कारण होछि जे ब्रिटिश जो हमरो ब्रिटिश इंडिया लार्जर जो प्रोविजन थिला
जो आम बेंगल प्रोविजन को आम दुई भाग विभक्त कले गोटे ईस्टर्न प्रोविजन गोटे वेस्टर्न प्रोविजन परवर्ती अवस्था आम देखा पाइले स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होके आरंभ हो स्वदेशी मूवमेंट केवे लॉन्च इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट स्वदेशी मूवमेंट आम केवे लॉन्च कर डेट इज इंपोर्टेंट मन रखियो मन रखिए स्वदेशी मूवमेंटा लॉन्च होता अगस्ट 7 1905 मसीहा अगस्ट 7 1905 मसीहा टाउन हॉल कालकाटा कोठी ना टाउन हॉल कालकाटा एतिक बेले रविंद्रनाथ टागोर गोटे गीत लिखिते आमार सोनार बांग्ला परवर्ती अवस्था ये जो आमार सोनार बांग्लाटा बांग्लादेश नेशनल आंथम होता तो ये आउ गोटे जिन मुझे चाहूँगी 1800 बा 1885 रे आईएनसी तैयारी होता किंतु आम 1906 मसीह आईएनसी भितर मतवाद बा आम विभेद सृष्टि होता बोले आम लक्ष्य करमती 1906 मसीह जो कालकाटा सेसन हो कालकाटा सेसन हो दुईटी गोष्ठी आईएनसी विभक्त गोटे हूँ मॉडरेट आउ गोटे हूँ कौन एक्सट्रीम मन रखियो बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल लाला लाजपत राय एमान होचन तो लीडर ऑफ एक्सट्रीम जहाँ आम सर्टकट रे कही लाल बाल पाल ओके लाल बाल पाल तो एमान होचन कहार लीडर ना एक्सट्रीम रो लीडर थिले जेते बेले 1906 मसीहा कालकाटा सेशन हिची एक्सट्रीम माने चाहिए तांको भितर कहीं जने आईएनसी रो प्रेसिडेंट हुंतु 1906 मसीहा और मॉडरेट माने भी चाहिए सेमानक भितर कहीं जने आईएनसी रो प्रेसिडेंट हुंतु परवर्ती अवस्था रे कौन हिची ना ना आईएनसी आउ माने एक्सट्रीम आउ मॉडरेट कथा को न विचार करी से समय फाइनली प्रेसिडेंट किए थे दादा भाई नारोजी कहीं ना 1906 मसीह जो दादा भाई नारोजी पावर बहुत था समस्त रेस्पेक्ट करते ना से एक्सट्रीम को माने सपोर्ट करते ना मॉडरेट को माने समस्त रेस्पेक्ट दूसरे जेहेतु दादा भाई नारोजी हो गले कौन ना प्रेसिडेंट आउ किसी प्रोब्लेम क्रिएट है तो 1906 जो होता आईएनसी जो सेशन होता सेल्फ गवर्नमेंट दैट इज स्वराज बिल डिक्लेयर कराइला सेल्फ गवर्नमेंट दैट इज स्वराज बिल डिक्लेयर होता ए गवर्नमेंट ए प्रतिवाद रे सर्वप्रथम महिला माने भाग लेते कह जाए जे केउ आंदोलन में सर्वप्रथम महिला माने पार्टिसिपेट करते सूची कोडा थिला ना स्वदेशी मूवमेंट देन आसिला जो आमे एनसीईआरटी बोली कहूचे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टाब्लिश ए समय अगस्त 1906 मसीह एस्टाब्लिशमेंट होता जोटा कि गोटे इंपोर्टेंट फेज बा इंपोर्टेंट पॉइंट बोली कह तो ये आम देखिले 1905 मसीह कौन है परवर्ती अवस्था 1906 मसीह आईएनसी दी भाग गोटे एक्सट्रीम आउ गोटे मॉडरेट दी भाग हवा सत्वे मिलित उद्यम से सेशन को कंटिन्यू कहीं ना से समय प्रेसिडेंट हेले किए से ना दादा भाई नारोजी कि परवर्ती अवस्था जो सुरट सेशन बोली कहूचे जोटा कि 1907 मसीह एक्चुअली से आईएनसी दी भाग क्वेश्चन आसे जे एक्चुअली आईएनसी बा इंडियन नेशनल कांग्रेस केउ समय रे दी भाग हेतला बा केउ समय रे सेपरेट हेतला मन रखिबो 1907 मसीहा सुरट सेशन रे तले सुरट सेशन केबे हेतला 1907 ए जो सुरट सेशन हेतला जो एक्सट्रीम आउ मॉडरेट थे से माने परस्पर डिवाइड हेचंती एक्सट्रीम मानकर लीडर की होउचंती ना लाल बाल पाल आ मॉडरेट करो लीडर होउचंती किसे गोपाल कृष्ण गोखले मुझे गोटे क्वेश्चन पचार चाहूँ स्टूडेंट हु इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु किए थे महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु किए थे जी के गोखले जहाँ आम गोपाल कृष्ण गोखले कहचे पिले मन रखिले 1906 मसीह 1906 मसीह कौन है आईएनसी जो सेशन आईएनसी सेशन है प्रेसिडेंट किए 1906 1906 आईएनसी प्रेसिडेंट किए दादा भाई नारोजी 1907 मसीह प्रेसिडेंट किए थे जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट आसुचे राजबिहारी घोष किए से मन रखियो राजबिहारी घोष जोठी कौन है ना आईएनसी सेपरेट है और जार प्रेसिडेंट होती राजबिहारी घोष आउ ये 1906 मसीह 1907 में अच्छे 1906 मसीह आउ गोटे जिन तैयारी होता ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जहाँ आम कौन कहे मुस्लिम लीग बोली कहे मन रखियो मने जे माने माने मुस्लिम लीग केबे फाउंडेशन होता 1906 मसीह मुस्लिम लीग तैयारी अच्छा ए पर्यंत पूरा समस्त क्लियर हल जे प्रथम आम डिस्कसन कले आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस केबे स्थापन होला आर नेतृत्व किए नहीं आईएनसी रो प्रथम मीटिंग कोठी थला आईएनसी रिलेटेड जहां भी किसी पॉइंट थला
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ, ମୁସଲିମ ଲିଗ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ 1909 ମସିହା। 1909 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋ ୱାଜ ଦ ଭାଇସ ରୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଲେ ଥିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଫର ମୁସଲିମ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଲ୍ଲିମିଟ ରିଫର୍ମ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ମଲ୍ଲିମିଟ ରିଫର୍ମକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାହା ପାଇଁ ନା ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା, ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ ଅଫ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। 1907 ମସିହାରୁ 1915 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ ଅଫ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ 1909 ମସିହା ପରପର ବା 1910 ମସିହାରେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, 1910 ମସିହାରେ ସବୁଠାରୁ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ କଣ ଥିଲା ନା ଆଇଏନସି ଅକାମୀ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆଇଏନସି ଦି ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି, ସେତିକି ଲିଡରସିପ ବାହାରକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନର ହେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଚଞ୍ଚଳ ବା ସବୁଠାରୁ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ ଥିଲା କିଏ ସେ ନା ରାଜବିହାରୀ ବୋଷ 1912 ମସିହାରେ ବମ୍ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। କାହା ଉପରେ ନା ହାର୍ଡିନଙ୍କ ଉପରେ, ଭାଇସ ରୟ ହାର୍ଡିନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ଜଏନିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ନ୍ୟୁ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବମ୍ ପକେଇଛନ୍ତି। ବମ୍ ପକେଇଲା ପରେ ସେ ଅଲରେଡି ଭାରତ ଛାଡି ବାହାରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ପଳେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାହେଲେ ଏଇଠି ମନେ ରହିଲା କଣ, 1912 ମସିହାରେ ରାଜବିହାରୀ ବୋଷ କାହା ଉପରେ ବମ୍ ପକେଇଥିଲେ ନା ଭାଇସରୟ ହାର୍ଡିନଙ୍କ ଉପରେ ବମ୍ ପକେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିଲେ ଯେ ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି 1913 ମସିହାରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଓକେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କାହିଁକି ହେଇଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠାରୁ ଖସିକିରି ବାହାରକୁ ପଳଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କିଛି ନା ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏ ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆ ନାଁ ଥିଲା ସ୍ୱଦେଶ, ସ୍ୱଦେଶ ସେବକ ହୋମ ବୋଲି ତା ନାଁ ଥିଲା, ସ୍ୱଦେଶ ସେବକ ହୋମ। ମନେ ରଖିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ଆର, ଆଉ ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଥିଲା? ସାନ୍ସ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାନ୍ସ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ଆର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା। ଏଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲେ ବା ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1913 ମସିହାରେ ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଲିଡରଙ୍କ ନାଁ କୁହେ, କେଉଁମାନେ ଆର ସବୁ ଲିଡର ଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ ଲାଲା ହରଦୟାଲ ରହିଲେ, ଓକେ। ତ ଆଙ୍କ ନାଁକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବ, ଯେମିତି କି ରାଜବିହାରୀ ବୋଷ, ଏମାନେ ସବୁ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉମାନେ ଆର ସବୁ ଲିଡର ଥିଲେ, ଓକେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ମୁଁ ରିଭିଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାଇଣ୍ଡଲି, ତୁମେ ଟିକେ ସ୍ପିଡ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିବ। 1905 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? 1905 ମସିହା ସ୍ପିଡରେ, 1905 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ବେଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଉ ସେଇ 1905 ମସିହାରେ ଆଉ କଣ ହେଇଛି? ସେଇ 1905ରେ ଆଉ କଣ ହେଇଛି? ସ୍ୱଦେଶ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। 1906 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଛି ପିଲେ? 1906 ମସିହାରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ହେଇଛି। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁସଲିମ ଲିଗ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି? ସ୍ୱରାଜ, ଓକେ। 1907ରେ ପିଲେ କଣ ହେଇଛି? 1907 ସୁରଟ ସେସନ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, 1909ରେ କଣ ହେଇଛି ପିଲେ? 1909 ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟ ରିଫର୍ମ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, 1912ରେ ସରି 13ରେ କଣ ହେଇଛି? 1913 ଗଦର ପାର୍ଟି ହେଇଛି। ଇୟର ୱାଇଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ମନେ ରଖିବେ, ଯୋଉଟା କି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ପିଲେ? ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସରି, ଆ ପୂର୍ବଟା ଛାଡିଗଲେ ନା, କାମାଗତ ମାରୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଛାଡିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, କାମାଗତ ମାରୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? ନା କାମାଗତ ମାରୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ 1914 ମସିହାରେ ହେଇଛି। କାମାଗତ ମାରୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗୋଟେ ଜାପାନିଜ ସିପ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯାଉଛି କୋଉଠି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ହଂକଂରୁ ଯୋଉ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଏମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ସେ ଜାପାନରେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ନେଇକିରି ଏଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଥିଲା। ଖାଲି ଆମ ଭିତରେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର କାମାଗତ ମାରୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1914 ମସିହାରେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖ ଯୋଉ ଯୋଉ লিডর মানে সেপারেট হয়েছিল 1907 মସିহাରେ আইএনসি, সেই লিডর মানে এগেন এটি আউথরে মিশিଯିବେ বা আউথরে এটি মিশিবে। কাহিଁକି মনে ରଖିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି କହିଦଉଛି, ହୋମ ରୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ତୁମ ମାନଙ୍କର ହୋମ ରୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ଲିଡରସିପ ନେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ତିଲକ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଆନି ବେସାନ୍ତ। ତିଲକ କେବେ କରିଛନ୍ତି ନା ଏପ୍ରିଲ 2016 ମସିହାରେ ହୋମ ରୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ପୁନା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆନି ବେସାନ୍ତ କେବେ କରିଛନ୍ତି ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ମସିହାରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତିଲକ କରିଛନ୍ତି ହୋମ ରୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱରାଜ ଇଜ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ହାଭ୍ ଇଟ୍। ଯୋଉଟା କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଇଏ କାହାର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା, ସ୍ୱରାଜ ଇଜ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ହାଭ୍ ଇଟ୍। ତାପରେ ଆସିଛି କଣ ଫାଇନାଲି ନା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି କଣ ଆସିଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟ। ଦେଖ ସେ ଯୋଉ 1916 ମସିହାରେ ତମକୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ହୋପ ରୁଲିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ ମଧ୍ୟରେ ସାଇନ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଆଉ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ଆମର ଥିଲା, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେତିକି ଖାପ ଖୁଆଇ ଚାଲୁ ପାରିନଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ହିଁ ସାଇନ ହେଇଛି, ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ମିଳିତ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଆଉ ଥିଲେ ମଡରେଟ ଥିଲେ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ର ଲିଡର ଥିଲେ ହଉଛି ତିଲକ, ଆଉ ମଡରେଟ ର ଥିଲେ ହଉଛି କିଏ ସେ ଗୋଖଲେ। ପରସ୍ପର ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି 1916 ମସିହା। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, 1917 ମସିହା 1917 ମସିହା ସୁରଟ ସେସନରେ ଦି ଭାଗ ହେଲେ। 1916 ମସିହା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟରେ ପରସ୍ପର ମିଶିଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଆଉ ମଡରେଟ ମ୍ୟାନ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ନା 1916 ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଯାଉଛି, 1915 ମସିହାର ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ରହିଯାଇଛି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରିଟର୍ନ 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 9 ତାରିଖ, ଯୋଉ ଦିନକୁ ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମନେ ରଖିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କେବେ, ଅକ୍ଟୋବର 2, 1869ରେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସେ କେବେ ଯାଇଥିଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ମନେ ରଖିବ 1893ରେ 1893 ମସିହାରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଛନ୍ତି। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେ 20 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। 1893ରୁ 1914 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ରହିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ତୁମର 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଭାରତକୁ ସେ ରିଟର୍ନ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିପାରିବା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1917 ମସିହାରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଯୋଉଠି ଏଟା ଯୋଉଟା ବିହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଚମ୍ପାରଣ ଠାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପିଲେ କଣ ନା ମିଲ୍ ଓନର ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢିବାର ଥିଲା ଆଉ ବଢେଇ ନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମନେକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଟା ପ୍ରଥମ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କେବେ ନା 1918 ମସିହା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେବେ ହେଇଥିଲା 1917 ମସିହା ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। 1918 ହଉଛି ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଖେଡା ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କଣ ଖେଡା ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ଗୁଜୁରାଟର ଖେଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଯେମିତି 1917 ମସିହା ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ବିହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଖେଡା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଗୁଜୁରାଟର ହଉଛି ଖେଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଯୋଉଠି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କି ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଓଲାଟ ଆକ୍ଟ ଆସିଛି। ଆକ୍ଟ ଇଜ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲାକ୍ ବିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ଲାକ୍ ବିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରାଓଲାଟ ଆକ୍ଟକୁ 1919ରେ, ଯୋଉଠି ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଥର ଆର ବିବାଦ ମାନେ ବିରୋଧୀ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉଟା କି ଆଉ ସେଇ 1919ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଳ ରାତ୍ରି ବା କାଳ ସମୟ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଛେ ଜାଲିଆନ ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଆଉ ଏ ଜାଲିଆନ ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏ ଡେଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏପ୍ରିଲ 13 19
19 ମସିହାରେ ଜାଲିଆନ ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ମୋର क्वेश्चन स्टूडेंट ये जो जालियन बाग हत्याकांड ହେଇଥିଲା ଆକୁ ବେସ୍ କରି ଯୋଉ କମିଶନ ଆସିଥିଲା ସେ କମିଶନର ନାଁ କଣ? ଜାଲିୟନ ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ବେସ୍ କରି ଯୋଉ କମିଶନ ଆସିଥିଲା ମନେ ରଖିବ ହଣ୍ଟର କମିଶନ। ମନେ ରଖିବ ହଣ୍ଟର କମିଶନ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919 ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केबे आसला एटा 1920 मसिया रे आसीची अप टू 1922 मसिया पर्यंत चलीची मन को आकु बंद करा गला एथि पई 1922 मसिया रे जेतबले चौरी चौरा इंसिडेंट हेछि 22 जन पुलिस ऑफिसर को हत्या कराइछि पुलिस थाना पोड़ी दिया जाइछि परवर्ती अवस्था रे चौरी चौरा इंसिडेंट पाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रद्द कर दिया जाइछि बा बंद कर दिया जाइछि किंतु एई जेतबले इंडियन नेशनल कांग्रेस आरंभ करथिला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सेतबले मुस्लिम लीग मध्य गोटे मूवमेंट आरंभ करथिला जहां नाम थिला खिलाफत मूवमेंट जो खिलाफत मूवमेंट 1919 रु 1924 पर्यंत हितला मोर क्वेश्चन होची ए खिलाफत मूवमेंट रो नेतृत्व नेतृत्व किस मोर क्वेश्चन होची स्टूडेंट ए खिलाफत मूवमेंट रो नेतृत्व नेतृत्व किस मन रखियो अली ब्रदर किए थे अली ब्रदर जन थे मोहम्मद अली आ जन थे शौकत। अच्छा ये जो 30 मिनिट रो आम जो डिस्कशन कले आई होप समस्त को बेसिक गोटे आइडिया आसी जाइथिबो बेसिक आइडिया माने रिवीजन हो जाइथिबो ये सन जो 30 मिनिट रो आम जो रिवीजन कले जो क्लास मु करथिली आ द्वारा रिवीजन द्वारा निजर किछि बेनिफिट पाउछ हां कि ना ओके आ गोटे क्लास नबा नहीं रविवार दिन सब रिवीजन मन रखियो मु ओडिया मोर सब करबी वेट कर ଆମର ଯୋଉ ସଣ୍ଡେ ସବୁଦିନ ରହିବ ସଣ୍ଡे କେବଳ ମୁଁ ଟପିକ କୁ ରିଭିଜନ କରିବି ଯେମିତି ପଲିଟି ପଢେଇଛି ଇକୋନୋମି ପଢିଛି ଆଉ ମନେ ରଖ ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଫିଟ୍ ମାନେ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ଆଉ ବାକି ସବୁ ମୋର ଠିକ ଜ୍ୱର ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କାଲିଠାରୁ ଫୁଲ ଫେଜରେ ଆମେ କ୍ଲାସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କୋଉ ଦିନ ନାହିଁ ମୁଁ ତମ କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ କରୁଛି ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ନେଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି तुमने आसला काल जो क्लास टिके हमरो स्पीड हे रहता काल मु से स्पीड क्लास करिवि जेम टिके सकाळ 8 टा कहबो संध्या 7 टा काल पूरा फुल पेज रे कंटिन्यू करियो ओके थैंक यू सबु हबो एनवायरनमेंट क्लास हबो ले तले कोन काई मु पाठ पढिबी धैर्य धर समय मुताबिक सब मु करिवि ओके थैंक यू।